बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर हकीम ज़फ़र अली अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजला अता फरमाए। नाज़रीन कराम, असर हाज़िर में बे औलादी बहुत ही बढ़ती जा रही है। मतलब पे हमारे पास रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ आते हैं, जिनमें मर्द भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। सबसे पहले बे औलादी के लिए हम मर्दों के टेस्ट करवाते हैं। उनकी सीमन रिपोर्ट में उनके स्पर्म्स जो हैं वो देखते हैं। होता इस तरह से है, बाज़ इलाकों में बाज़ फैमिलीज़ में ये होता है, मर्द को वो चेक नहीं करवाते, औरतों को दवाइयाँ खिलाते रहते हैं। उनके नज़दीक यही होता है कि औरत ही ने बच्चा पैदा करना है, औरत ही में नक्स है। कभी वो दवाइयाँ उनको खिलाते रहते हैं, कभी आमिलों के पास, पीरों के पास लेके जाते हैं, दम दरूद करवाते रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास आते हैं, हम मर्द का टेस्ट सबसे पहले करवाते हैं, तो क्या देखते हैं कि उनके स्पर्म्स जो हैं वो तादाद में बहुत ही कम होते हैं। नक्स मर्द में होता है और दवाइयाँ औरतों को खिला रहे होते हैं। अल्लाह के फजल व करम से बहुत बड़ी तादाद मर्दों की जिनके स्पर्म्स कम थे, हमने इलाज किया और अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा। आज की वीडियो में हम औरतों के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि औरतों में भी बाज़ औक़ात नक्स होता है और रिपोर्ट्स में होता है, बाज़ का रिपोर्ट्स में नहीं होता। आज की वीडियो में ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि होता इस तरह से है कि मर्द के स्पर्म्स भी ठीक होते हैं, मर्द की रिपोर्ट ठीक होती है। औरतों के जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं तो वो भी ठीक होते हैं, ब्लड टेस्ट भी ठीक होते हैं, यूरिन टेस्ट भी ठीक होते हैं। जिस्मानी तौर पे फिज़िकली औरतें बिल्कुल सही नज़र आ रही होती हैं, मर्द भी ठीक होता है, फिर भी औलाद नहीं हो रही होती और लोग परेशान होकर घर में बैठ जाते हैं या फिर आगे पीरों फ़कीरों के पास, आमिलों के पास जाना शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुक्ता बताएंगे, उस पर अमल करने से इंशाअल्लाह आप भी औलाद की नेमत हासिल कर सकते हैं। ये नुक्ता हमने कुरान मजीद से अख़ज़ किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। औरत को खेती करार दिया गया है। वैसे तो मुफस्सिरीन इकराम ने इस आयत की शरह में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो हमने अख़ज़ किया वो आपके सामने पेश करने लगे हैं। मर्द की रिपोर्ट्स भी ठीक, औरत की रिपोर्टें भी ठीक, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। अब खेत की मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि औरतें तुम्हारी खेतियां। अब खेत में फसल उगाने के लिए, वहाँ से फल हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? खेती को तैयार किया जाता है, खेती को पानी दिया जाता है, खेती पे सूरज अपनी रोशनी और हरारत असर करती है, उसकी असरअंदाज होती है हरारत जो है सूरज की, और फिर अच्छा बीज हो तो फिर वो उग पड़ता है, फिर उससे फल आ जाते हैं। खेती के ऊपर हरारत का एतदाल, बीज का अच्छा होना और उसके साथ साथ पानी। तिब यूनानी में, तिब कदीम में मिजाज, इसको बहुत अहमियत दी गई है कि अगर औरत का मिजाज खुशक हो गया है या औरत का मिजाज सर्द हो गया है या तर हो गया है या औरत का मिजाज गर्म हो गया है और ये गैर तबई हो गया, यानी बिगड़ गया है। जैसे खेती के अंदर आप देखें, आपका बीज बहुत ही अच्छा है, आपने फसल के अंदर बीज डाल दिया, लेकिन आपने उसको पानी ही नहीं दिया। खुश्की वहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि पानी वहाँ आपने उसको दिया ही नहीं है, तो क्या वो बीज जो है वो फले फूलेगा? हरगिज़ नहीं, वो बीज ऐसे ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही आपने बीज अच्छा डाल दिया और उस पर गर्मी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने लग गई, पानी आपने उसको कम दिया, फिर भी बीज जो है वो नहीं उगेगा, उससे फल हासिल नहीं होगा। इसी तरह अगर बीज अच्छा है, हरारत भी पूरी है, लेकिन पानी आपने ज़्यादा दे दिया, पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर भी क्या होगा
کہ بیج نہیں اگے گا، بیج سے فصل نہیں اگے گی اور پھل حاصل نہیں ہوگا۔ قانون مفرد ادا کی طرف آ جائیں جو ہمارا طریقہ علاج ہے۔ ہم 3 مزاجوں کو لیتے ہیں، یا خشک ہے یا گرم ہے یا سرد ہے۔ اگر عورت کے رحم کے اندر اس کے جنسی اعضاء کے اندر خشکی پڑ گئی اور وہاں پہ حرارت اور پانی کی کمی آ گئی تو پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہاں حرارت کی زیادتی ہو گئی، گرمی وہاں پہ بڑھ گئی، پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر وہاں پانی بڑھ گیا، رطوبات وہاں پہ بڑھ گئی، پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تینوں مزاج اور ان کی بگڑی ہوئی جو شکلیں ہیں وہ رپورٹس کے اندر، الٹرا ساؤنڈ کے اندر نہیں آتی۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ مزاج کو درست کر دیں۔ اگر خشک مزاج ہے تو اس کی خشکی کو کم کریں، اگر گرم مزاج ہے تو گرمی کو کم کریں، اگر سرد مزاج ہے تو سردی کو کم کریں، اعتدال پہ لے کے آئیں۔ جو ہی مزاج اعتدال پہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حمل ٹھہر جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مزاج کون بتائے گا، کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ اس کے لیے آپ کو ماہر معالج سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کسی ماہر سے ملیں جو مزاجوں سے واقفیت رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو اور اپنے فیلڈ کے اندر مہارت رکھتا ہو، اس سے ملیں۔ اور ہمارے طریقہ علاج میں یہ ہے کہ ہم پہلے ٹائم کا قارورہ، یعنی مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پہلے ٹائم کا سارا پیشاب شیشے کی سفید بوتل ہو، صاف شفاف، جس پہ لیبل نہ لگا ہوا، وہ سارا پیشاب لے کے آئے۔ وہ پیشاب ہم دیکھتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں اور مریض کو اس کا مزاج بتاتے ہیں کہ آپ کا مزاج اصل یہ ہے۔ اگر اس کا مزاج بگڑ گیا ہو تو اس کو بگڑا ہوا مزاج بھی بتاتے ہیں کہ اصل مزاج یہ ہے آپ کا، اور بگڑ کر آپ کا مزاج یہ ہو گیا۔ مزاج کو اعتدال پہ لانے کے لیے اس کو پرہیز بتایا جاتا ہے کہ یہ غذائیں آپ نے نہیں کھانی۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ کھا کر مزاج آپ کا بگڑ جاتا ہے۔ مثلا خشک مزاج کی چیزیں وہ زیادہ کھاتے رہیں گے، یعنی بھنا تلا گوشت کھائیں گے، تکے کباب کھائیں گے، پکوڑے کھائیں گے، تو خشکی آپ کے جسم کے اندر، خون کے اندر بڑھ جائے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خشکی والی غذائیں اس کی روک دیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ خشکی اب نہیں بڑھے گی۔ پھر کیا کرتے ہیں، حرارت والی غذائیں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کھائیں، تو وہ خشکی تحلیل ہو کے اعتدال پہ اس کا نظام سارا آ جاتا ہے اور اس کو صحت مل جاتی ہے۔ تو ماہر طبیب سے ملیں جو مزاجوں کے دنیا سے واقف ہو، تو انشاءاللہ العزیز آپ بغیر کسی دوا کے پرہیز اور غذا کرنے سے جب آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا تو آپ اولاد کی نعمت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو قرآن مجید سے ہم نے اخذ کیا، اور حکماء کرام اور اطباء بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے پہ اولاد ہیں سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی انقلابی مکتب، صدر بازار، کمیر شریف، ضلع ساہیوال، پنجاب، پاکستان۔